Maayong hapon sa inyo tanan, no. Ang duha ka committee amo ang ginsalig sa ako, no. Committee on Agriculture, Aquaculture and Fisheries. Since agriculture graduate ako, mainly Bachelor of Science in Agricultural Economics, and then Committee on Women, Family, Gender and Child Care. So bilang woman, halata naman siguro. Joke lang. So bilang Iloy, amo ni ang ginsalig sa aton. Aside to kay tungod nakita ko no sang trabaho ang akon nga bana, ang akon nga ex-boyfriend. Nakita ko ang iyang mga paglakad sa social welfare, no. Mina kung tani, pero since luyag ko man anay bilang baguhanon, luyag ko anay nga mag-observe, basi naman lang someday makuha man naton ina. Pero at least ari nakita no nagaupdanay kita tanan agudto nga magbuliganay. So tanan kami nga ari subong magapanerbisyo sa inyo. Magululupod gid kami tanan. Hindi gid kami magkalipat nga magsuportahanay sa isa kag isa kag magbulig man sa isa kag isa kung ano ang expertise nila ila man ako i-guide. So kung ano man ang gusto ko ibulig man sa ila, ang pwede ko maambag sa ila, luyag ko man ina i-contribute sa ila. Sa tanan nga nagtindog para mabutang ako diri sa pwesto kag nagsuporta sang minatuod gid, madamo gid nga salamat halin sa akon tagipusoon. Hindi ko gid ma-imagine nga ari ako diri subong, tungod nga wala man kita sang ambisyon sa politika, pero ari kita gintawag kita para sa inyo. Kag luyag ko man nga magpasalamat sa akon nga pamilya, tanan nga mga suod nga abyan, kag of course sa tanan nga pumuluyo sang Rojas City.